Alors, on va aborder la partie après le chapitre 4 chez le chapitre 5, kiff, chapitre 5, puis un engagement de la direction, puis une politique santé, sécurité au travail, puis tout ce qui est, puis aussi l'affectation des responsabilités. C'est exactement la même logique que le référentiel que vous avez vu des autres 14 jours. Alors, pour la planification, on a rencontré à peu près la même chose. Le but dans cette démarche, c'est déterminer les risques et opportunités, qui sont issus aussi du contexte qui a été établi dans le cadre du chapitre 4. Identifier aussi les dangers. Pour identifier les dangers, c'est-à-dire donc chaque entreprise a sa réalité. Donc, et donc, du coup, donc, ces risques-là, ils doivent être aussi listés. Les opportunités, les opportunités les opportunités pour la SST, qu'on peut imaginer, et bien sûr en s'appuyant aussi sur le contexte, les exigences légales et autres exigences, et déterminer, évaluer les risques et les opportunités pour atteindre les résultats prévus du SMSST. Évaluer aussi les risques et les opportunités avant d'appliquer les modifications. Donc, تقريبا la même logique. Donc, la planification, qui m'a قلنا كأنه واحد عنده une maison ou un projet à faire, il doit commencer par planifier. اليوم باش تعمل معمل نتاع confection, vous devez avoir un plan d'accès نتاعو كيفاش باش تدخل الماكينات, كيفاش باش تدخل la matière première, كيفاش باش تحط les chaînes de production, le contrôle, etc. قداش من خدام باش تدخل, عندك assez d'espace pour stocker, etc. هذا الكل داخل في إطار quoi, et ben la planification. Kiff, lorsque vous voulez aborder, donc, on va dire, un projet de santé, sécurité au travail, doit faire la même chose. Est-ce clair? Très bien. Alors, donc, par quoi commencer dans cette activité, si vous voulez, après cet aperçu général? On commence par identifier les dangers, notamment au niveau de l'organisation du travail, les facteurs sociaux, le leadership et la culture de l'entreprise. Les activités et situations habituelles et inhabituelles et les dangers. Les incidents du passé. شوفوا l'historique نتاع الباسي الكل, قداش من واحد تضرب, واحد في الميكانيسيان يصلح في ماكينه ضرب بيده 3 مرات نزلوا للجونس. دونك دوكو معناتها لو ترافاي خاطر يبدا يديه معينه بالزيت اتسيتيرا, يبدا يحل في البولونات, يفلت منه المفتاح, يضرب يده ولا اتش بلاس اتسيتيرا. Qu'est-ce qu'on fait? On doit exiger des gants de sécurité. كيف كينا le problème, les guides ينجم واحد يسعى خاصة في رمضان, ولا كي يبدا واحد تعب, ولا في الصيف خاصة تكثر الأعراس اللي مانيفيد, معناتها الواحد يجيو الخدامة الصباح alors mais يجيو تعبين. Donc après 2 heures, 3 heures, les ouvrières sont complètement déconcentrées. Enfin, un risque important. Il y a plusieurs choses. On doit peut-être les sensibiliser pour préparer aussi des guides, des protections pour les les machines simples, etc. pour empêcher les doigts de passer. Au niveau de production, mais on doit quand même
les intégrer et insister pour que les gens كيف بالنسبه للسيد اللي يعمل الكوب يخدم غير un gant métallique de production, donc il faut l'obliger à le porter. L'évolution des connaissances sur les dangers, hein, aussi, il faut être à jour, hein, la technologie évolue, on peut avoir d'autres soucis, d'autres méthodes pour prévenir un peu ces dangers. Hein. Les modifications actuelles ont envisagé le processus d'autres aspects, les personnes ayant accès ou à proximité au lieu de travail ou sur donc sur un autre lieu de travail. Donc la norme elle vous donne des pistes. Bien sûr, on ne va pas probablement tous les combler, hein, les pistes, mais c'est une manière pour bien planifier une organisation dans le domaine de santé et sécurité au travail. D'accord? Mais on peut imaginer, j'ai eu un passage, mais j'ai eu un passage au Japon, je me rappelle, نعمل ce qu'on appelle le morning exercise, نعمل sport, نركز ونحرك ايدينا ونكسر etc. pendant تقريبا 15 minutes, وحتى الباترون يكون موجود. Ou pendant les pauses, on a des salles d'appli, on peut s'allonger, on peut faire du sport, on peut faire des yoga, etc. Donc, je trouve que c'est des conditions assez encourageantes pour justement se maintenir en santé. Pour les gens, on a dit qu'elles se tapent, ils ont 12 jours de congé au Japon, 12, hein, 30 jours. D'accord? Où les gens travaillent sur un rythme très soutenu, mais les conditions de travail sont assez, on va dire, assez agréables et on va dire clémente. D'accord? هذاك اللي يأثر هو من بعد حتى في البرودكسيون أو في الروندمون وفي كل شيء. Tout à fait. معناه عنده امبورتونس، عنده إيفي عليه في الآخر. Tout à fait, tout à fait. احنا في الاكزرسيس هذايا حبيت اعطيكم الاكزرسيس على الكوفيد. Ça serait bien de voir اليوم احنا وقت اللي نقولوا نعملوا un plan Covid, c'est-à-dire on va identifier comme source de danger ونحاولوا نخدموا pour chaque partie. اليوم كيف واحد يدخل لدار شنو هو لي كومبليكاسيون افير، نخلي الناس تدخل كي يبدا عندي فورنيسور نخليه يدخل لدار ولا لا، نخليه يدخل لدار وين حد انه يقع. يقولوا مثلا يقولوا نحطوا جيل باز d'alcool ou pas. D'accord? كيفاش باش يكون ليسباسمون؟ عندي دي بيرو فيهم 3 4 من الناس نخليهم هكاك ولا نقص، فماشي الناس نجموا يخدموا ا ديستانس. دونك هذوما الكل سي دي ريفليكسيون qu'on doit, on va dire, entreprendre le plus rapidement possible pour assurer justement le retour, on va dire, à la normale. D'accord? Où je pense que ce virus, on va malheureusement, on va être contraigné à vivre avec ce virus et bien d'autres. Donc, on doit avoir une vigilance, que ce soit chez nous, hein, ou au niveau des entreprises, des moyens de transport, et ainsi de suite, et notre façon de vivre. D'accord? Et c'est très important. Ok? Alors, évaluation des risques professionnels. Donc, qui fait cette histoire? Donc, établir, appliquer et tenir à jour un processus pour déterminer, évaluer les risques professionnels et les autres risques, et aussi déterminer les méthodes et critères d'évaluation des risques professionnels. Donc, on doit donc, on va dire, des processus ou des procédures, c'est-à-dire des règles. Un processus, c'est un ensemble d'étapes. D'accord? Et qui évalue quoi? Évalue les risques. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenant faire une procédure? On va dire, on va inviter chaque personne qui travaille dans un département, la problématique de sécurité, on va un brainstorming. Puis, 3-4 ناس, un personnel de sécurité, نجموا même en film par des caméras pour voir où il monte le problème sur le risque. ونحطوا في الفيلم هذاك نعملوا فيلم sur la situation dans l'atelier pour chaque département ou à chaque section et on voit où est-ce que le risque يكون معناتها pertinent. هذه entreprise فيها دوج ناس طالعه دي كارطون فيها سلعه etc. ما عندناش مونت شارج. Il y a un risque pour nous.
هنا عندنا ان سول glissant معناتها ان سول اللي هو glissant d'accord on est en train de faire les entretiens etc وساعة ساعة يتقطر زيت et ainsi de suite après le passage de mécanicien il peut y avoir des soucis نجم السلعة تتمسخ اللي هي حاجة سهلة تتصلح أما كان يزلق ان ouvrier ولا واحد ça pourrait être dramatique qu'est-ce qu'on fait d'accord نجم أنا وقت اللي نعمل un entretien هكا نجيب دي باليز صفر كيما نتاع لي بوتو avec une petite chaînette وجو سيركول البلاصه نقول هذايا حتى حد ما يتعدى حتى اللي تتعدى الفام دو ميناج وتنظفها مثلا يقول معناتها جو بو ايماجيني البروسيسوس هذايا il va identifier les étapes mais aussi proposer aussi des méthodes et critères d'évaluation des risques professionnels. Évaluation aussi des opportunités pour le santé, pour tout ce qui est santé, sécurité au travail et autres opportunités liées au système de management. Établir, appliquer et tenir à jour un processus pour évaluer les opportunités d'amélioration de la performance du SMSP et des modifications planifiées. Évaluer aussi les opportunités d'amélioration du système de management sécurité santé. C'est quoi les opportunités d'amélioration? Une opportunité qui se présente pour améliorer, ce n'est pas un problème, hein, mais c'est une opportunité, force. On a de l'espace, on peut l'exploiter. Au lieu de ramener, j'en sais rien, moi, de mettre une personne pour nettoyer, tout le monde essaie de nettoyer chez etc. et éviter que quelqu'un se déplace. يطلع من بلاصه لبلاصه ينسي دي شيء يقولوا اليوم فما ساعه ساعه تلقى في عامل تلقى نساء كبار مع بريزون 55 واكثر بتاتر اللي ربما ساعتهم ما عادش تسمح ولكن اللي سون اون ترافايي بداو اللي هما صغار ينسي دو شيء. احنا قبل كانوا الحقيقه المعامل كلهم فيهم صغار توا كم عندنا une industrie qui quand même commence à vieillir un tout petit peu donc on commence à voir des ouvriers sur machine تلقى امراه عمرها 50 و 58 سنه وهي تخدم في 8 سوايع في une position assise, etc. Donc, bien sûr, cette situation, elle peut lui engendrer une maladie professionnelle assez importante au niveau du dos. D'accord? Ok? واضح يا مسيو. Alors, donc, pour déterminer, bien sûr, aussi les exigences légales, on a des exemples d'exigences légales et autres exigences, d'accord? Mais aussi, le but, c'est quoi? C'est déterminer comment ces exigences légales s'appliquent à l'entreprise. Parce que les exigences légales, qui met texte normatif, il est valable pour toutes les entreprises, pour n'importe quelle entreprise ou structure administrative, etc. من بعد يلزمنا نطوعوه نفهموه كيفاش نجم نطبقوا pour mon entreprise à moi. D'accord? Ok? Donc, on l'interprète par rapport à notre situation. اليوم كي تلقى texte de loi ولا un texte normatif يقول لك doit planifier كذا كذا ويعطيك des exemples. C'est dans c'est très général. Par la suite, on doit l'adopter et l'interpréter par rapport à notre situation. Dans le nord, مثلا في l'environnement ولا في السيكوريتي تحكي على برشا حاجات. يقولوا ثم حاجات ينجم يكونوا ما عندناش احنا. مثلا consommation d'eau إذا أنا نعمل في الconstruction à moi vraiment de l'utiliser pour nettoyer ou كل شيء ما عنديش consommation d'eau. Mais تنجم تكون عندي consommation d'électricité. يقولوا في السيكوريتي مثلا عندنا des chaudières. Les chaudières, c'est des appareils à pression. Je dois me conformer à la réglementation. Il y a un contrôle annuel. L'appareil à pression, elle est détériorée au fil des années. Ou chez l'appareil à pression, elle se détériore. Tu sais où chez ولا؟ وقت اللي les parois نتاعها اللي هما en fer ولا en tôle ولا j'en sais quoi يبداو يتهراو وش يصير؟ قنبلة.
Bien sûr, c'était bien sûr, tu as une explosion, حتى تقتل l'autre. Donc, femme à contrôle, la réglementation vous impose aux entreprises qui ont des appareils à pression ou des chaudières à vapeur ou un contrôle annuel. D'accord? ايش نعملوا في الكنترول annuel؟ نشدوا هاك l'appareil à pression هي مثلا تهز 800 لتر نحطوا لها نعملوها 1.5 نحطوها 1200. Bien sûr, on fait un balisage ou un générateur de pression pour essayer de voir comment elle se comporte. يعيشك هذوما كيفاش؟ هذوما كل فما كايي كيما الكايي تشارج يقيدوا فيهم هذوما كل ولا شكون قال اليوم مثلا نعملوا الكونترول؟ Bien sûr, ils doivent passer par un organisme d'inspection, de contrôle, où ils doivent enregistrer, d'accord, sur un cahier, donc cahier de chaudière, etc. أي réparation, أي contrôle réalisé, ou doivent avoir une attestation de mise en route. كيما الفيزيتا نتاع الكهرباء، ينجم يدورها الكهرباء كان ما يعمل فيزيتا. الشوديير ولا يزبر بريسيون كيف حتى الانستالاسيون الكتريك. شو حسب فهمت انا ليكزيجونس هذوما معناها نعملوهم سولون انت والسوسيتي بتاعك، ماهيش حاجه مثلا على لي سوسيتي الكل هكا ولا؟ لا انا نحكي عن نورم اون جينيرال، فما حاجات انت والسوسيتي. اما بالنسبه للريغلومونتاسيون راسي اوبليغاتوار. احنا فما تنجم تكون ما عندكش السيستيم سيكوريتي سونتي، اما vous devez respecter la réglementation. لو انت كيما تقول انت تسوق في الكهرباء، تنجم تكون انت عندك بيرمي نتاع بوالور وعندك بيرمي وتسوق حتى في لي سيركوي نتاع لي شو تسميهم لي رالي اتسيتيرا. سي اون ريكونيسانس ولا ان بتي ديبلوم. مي باش تسوق يلزم كوميم ان بيرمي. معناتها باش تسوق كهرباء ولا موتور يلزم على الاقل عندك بيرمي. داكوردو انت باش عندك شركه اليوم qui تبدا عندك des appareils à pression, vous devez les contrôler par ce qu'on appelle des organismes d'inspection, hein, et les sont agréés par l'État, et il inspecte votre installation électrique, vos appareils à pression, qu'il y a des utilisations de gaz aussi, ce qu'on appelle installation intérieure de gaz, etc. Et là, c'est une obligation, d'accord? C'est pas un choix. D'accord. Mais il y a des entreprises, malheureusement, il y a des entreprises qui ne font pas. انت باش تاخذ l'autorisation نتاع الحمايه يلزم عندك les attestations اللي انت vous êtes en règle. واضح مسيو. l'attestation هذه اسمها organisme d'inspection. l'attestation هذه يعطيها un organisme d'inspection. شنو اسمها l'attestation هذه ولا attestation légale؟ attestation de contrôle. C'est une attestation de contrôle. Voilà, attestation de... Oui, c'est ça, c'est un certificat. C'est un certificat, l'entreprise, elle est autorisée à utiliser l'appareil à pression. D'accord, monsieur. هذا اش حبيت نعرف اسكو هي معناها حاجه معناها اشوا والا اوبليغاتوار. هذيك هي. ميرسي مسيو. مرحبا. Alors, Omeima, bonjour, je ne peux pas vous écouter, alors je viens de quitter, de rejoindre encore une autre fois. تسمعوا فيا الكل انتم ماما؟ نسمعوا فيك. Très bien. Probablement عندها un problème de réseau. Alors, kiff au niveau de la planification, il y a deux aspects, la planification des actions, puis l'anticipation à faire face aux situations d'urgence, aussi face aux risques et opportunités, et répondre aux exigences légales. Au niveau planification, le comment, on doit les intégrer, tout ce qu'on a vu, intégrer les actions à Douma et les appliquer comme actions dans le processus SMSST. Et bien sûr, évaluer l'efficacité des actions. À ta femme a deux volets. Le volet planification et le volet comment les intégrer. Donc, la planification des actions, c'est prendre en compte la hiérarchie des mesures de prévention lors de la planification des actions
et aussi prendre en considération les bonnes pratiques, les options technologiques. Quand on a des bonnes pratiques et options technologiques, au niveau sécurité santé, eh ben, il va falloir les intégrer. D'accord? واضح monsieur. باهي. هات ناخذ مثلا ان اكزامبل. اليوم عندك une salle de formation في l'école ولا عندك un atelier. Comment déterminer les risques et opportunités et les méthodes et critères d'évaluation et les exigences légales de chaque danger. في salle de formation شنو الريسك اللي نجم يكون؟ شكون يخمم شويه رابيدمون هاي. لي ريسك ممكن توا عندنا المثال كوفيد، هذا الكوفيد 19 عندنا الكوفيد، عندنا الكوفيد، هات حاجه اخرى. عندنا الانستالاسيون الكتريك ساعه تدخل تلقى صاله فيها 50000 برونشمون. اسكو لو كابلاج يبو سيبورتي؟ هل وان بلوس توا الكلكم وليتوا بالتليفونات والبورتابل اتسيتيرا، اسكو l'installation elle peut supporter؟ اذا elle supporte pas اش يصير؟ تعمل دي انساندي دونك تعمل ينجم يصير ريشوفمون دي كابل الكتريك وينجم يصير انساندي. هكا ولا؟ شنو ياخذ لي ريسك؟ عندكم شبابك بالله نسبا؟ وي نورمالمون ساعة واحد ما يردش باله يبدا فما شويه ريح، الشباك مش محلول ولا ما يتسكرش بالكدا، ينجم يتضرب. ها؟ صحيح ولا مش صحيح؟ وي صحيح. فوالا. وسي عندكم تواتور وريقه وكل شيء. ساعة انا شفت في الحقيقه في الميزات فما دي تواتور فما بقعه باش تطيح في بالي. صحيح ولا؟ وي راني قديم. يعطيك الصحه. دونك هذوما الكل سي دي ريسك. Et qu'est-ce qu'on fait? في كل critère, on doit identifier les risques, d'accord? Et bien sûr, on chauffe شنو les critères d'évaluation وشنو les exigences qu'on peut faire. مثلا بالنسبه للإلكتريسيتي، اسكو تصور انت اللي زاد قاعدين يبعثوا للأورغانيزم دو كونترول؟ لا، ما فما حتى أورغانيزم دو كونترول. انا المره فاتت ندور في لون دي زيتابليسمون قاري فيهم، نلقى السيد يمس في الالكتريسيتي، قلت له التير يمشي ولا لا؟ قال لي والله ما يمشيش، والمدير معايا يمشي بجنبي. قلت له سمعت ولا ما سمعت السيد المدير؟ قال لي والله ما سمعت. قال لك التير ما يمشيش. تعرف شو معناتها التير ما يمشيش؟ معناتها اي انجان ولا انا اي انجان في وسط المؤسسه ينجم يكون اون سورس ديلكترولوكسيون الكتريك ويكون قاتل. معناتها التير يبرمي جوستومون انه لا شارج الكتريك تهبط في القاعه والديزونكتور يخدم. اذا انت ما عندكش هذا الكل تمس اي انستالاسيون ينجم لطف واحد يتضرب بالضوء. واضح ولا؟ واضح يا شباب؟ واضح يا مسيو. تري بيان. واضح يا مسيو. تري بيان. شو اسمه اللي دخلت توا سي بون قاعده تسمع فينا؟ هي كانت تتكلم مسيو تسمع فينا. يا باهي تري بيان. Alors, quelles sont les catégories des dangers? Eh bien, les dangers sont multiples. Il y a un danger physique, l'électricité, le bruit, vibration, radiation. Bien sûr, il y a un chimique, il y a un biologique, il y a un ergonomique, d'accord? Il y a un aussi physiologique, psychologique. Exemple, stress, violence, etc. جيت اليوم حتى واحد النهار كل الناس تعملوا في الفيسيون عندنا اكسبور ويدخل اكسترا، فهمتي؟ مشاكل كبيره. جو مابيل نحكي لكم زاد حكايه اخرى وبالمثال تتضح الفكره. جو مابيل يا سيتي الديماراج نتاعي مازلت روحت من فرنسا وقتها، يافي اون انتربريز كبيره نتاع تكستيل تخدم في 600 خدام. اي بان يجيو يلقاو وقت اللي يبعثوا الاكسبورت لي زارتيكل، يلقاو لي زارتيكل معناتها كامل ومضروبين بالمقص كامل وعليه هريسه. البنات ياكلوا كسكوتات ويضربوا بالهريسه. ما فهموا حتى شيء.
جيت قعدت مع الخدام عملت لهم اون سيونس فسرت لهم لامبورتونس دو لا كاليتي وقعدت نسمع فيهم بالواحد بالواحد. ايش يطلع السيد؟ يطلع السيد الباترون تاعهم مع الاسف انسان ما يحترمهمش، يبدا يسب فيهم ويلعن فيهم ويقول لهم الكلام يتصوروه الكل اتسيتيرا. دونك لا رياكسيون جماعه ils sont sous stress. La réaction c'est essayer de le mettre en difficulté. معناتها تلقى الارتيكل كامل حاضر يقولوا وفي الاخر يشدوا مقص اوب يضربوه معناتها قبل ما يتحط في الكريدت ويمشي الاكسبورت كنتروليه هو ما في حتى مشكل. يجي اخر فاز ارتيكل كامل يضربوه بالقص ولا يمسكوه يقولوا عملوا فيه فاصون باش يعبروا على رواحهم. عملوا فيها خاطر هو مع الاسف ما يحترمش معناتها قريتو ولي كوليغ احنا نلعب برشا في المعامل. انا بيدي الحقيقه كان عندي معمل ومن فضل ربي معناتها حتى من بعد نقعد معناتها العباد تجي على خاطر لومبيونس اللي بون او الناس سي فري تحب تخلص وتحب سو ديفلوب اكسيتيرا مي لي جون ils ont besoin d'être respectés. وهذا كله سي لو بروبليم معناتها كي بو cette violence etc اللي موجوده في برشا معامل etc elle peut justement empêcher les gens à travailler à donner le meilleur de eux-mêmes, à être aussi agressifs ou répondre. On dit un comportement appelle un autre. Si je vous agresse, vous allez m'agresser. Donc, même si vous êtes patron, vous devez faire attention. Donc, la violence, elle peut avoir un aspect psychologique, les gens peuvent réagir. Donc, les catégories de danger sont multiples. D'accord. تو الدونجي بسيكولوجيك حسب من يرى معناها في تونس ما نتصورش انه فما شكون يخدم في انتربريز في البريفي بصفه عامه ماهوش مريض نفسانيا. والله انا ما نمشيش معاك للتعميم هذا، اما الحقيقه اما المشاكل برشا الحكايه برشا. مسيو في الاخر راهم يخسروا عليك يا مسيو، في الاخر كان لحولك يقول لك فوزافي بيي بور سا، ما فماش بقعه ما فيهاش مشاكل، انت اصلا موجود باش تحل المشاكل هذه. على كل حال هذا كان نحكيو معاك التربيه على الاخر معناها. على كل حال الواحد يقول وين تحط نفسك وين تسيبها. الانسان ما يحطش يحاول يلوج مكان يخدم فيه اللي يلقى فيه معناتها ونغادير الابجديات العمل المهني لكردو واللي فيه شويه احترام، هو يعامل الناس باحترام، يحاول يصلح ويسدد اتسيتيرا. كان ما لقاش حل يهز روحه ويمشي، على خاطر انت كي تبدا عندك باترون مالاد معناتها بارفوا باللي تقدر ما تنجمش تبدل برضو. اذا انت في سيتوياسيون تاع بلوكاج هكا واحد يفو ميو شيرشي ايور برضو، خير من اللي يخسر نفسه. اوكي وجو سوي داكور معناتها يا بوكو دو معناتها انا جوبسيرف حتى في دي زونتربريز كو جاسيست في الساحل وايور معناتها لي جون سون مالوروزمون مالادروا بسيكوبات معناتها دي كو سوا دي ريسبونسابل. حتى الباترون ساعه لي باترون تلقاه تلمو عنده دي كا مسكين هو بيدو يقول لك اسمع تلقى عنده واحد في الريسورس هيومان ولا في كذا كذا فهمتي ويفارع فيه. هذيك المشكله مش الناس كل تعبين، مش نحكي كاين مثلا علينا احنا ولا حسب ما انا معناها حتى لي ريسبونسابل تلقاه تعب بالحق. على كل حال هذوما معناتها لا نورم هنا au niveau de la planification elle nous éclaire sur cet aspect-là où il y a des solutions. فماش حاجه ما عندهاش مشاكل، ما فماش حاجه برضو ما فماش ان بروبليم ما عندوش مشكل. Alors, l'objectif de cette évaluation de risque, c'est quoi? C'est bien sûr c'est d'empêcher d'évaluer tout d'abord les risques, mais aussi empêcher la mort et la blessure corporelle. Qui m'a chauffé, il y a plus de 150 morts tous les ans pratiquement pour des accidents de travail. D'autres types d'incidents avec préjudice, c'est la survenue d'infractions à la législation pouvant entraîner une mesure exécutoire. Aux en l'occurrence la direction de sécurité, elle vous observe en train d'utiliser un appareil à pression ou l'installation intérieure اللي ماهيش conforme واللي ماكش قاعد تعملها في الانسبكسيون، vous pouvez être sanctionné. ينجموا حتى يوقفوا المعمل
d'accord. وفما زاد des études d'impact خاطر اليوم كي تحط معمل فما حكايه اخرى زاد نحكيها لكم تمشي للصفاقس périodiquement pour faire de l'accompagnement et de l'assistance etc. صدقوني وين نمشي للصفاقس تلقى فما معمل ايام تحرق الجمعه اللي فاتت ولا قاعد يتحرق فهمتي ايه معناتها سيستيماتيك معناتها لي جون ils investissent des milliards et des milliards معمل مره معمل نتاع لوح مره معمل نتاع نجاره مره نتاع موس مره نتاع معمل نتاع بابيي دونك ديما عندهم دي انسيدون غراف معناتها لي جون لي انتربرونور وقت اللي يقول صفاقس انا على خاطر اللي ريتو اسونسيالمون في صفاقس اذا زاد على خاطر فيها زون اندستريال كبيره اكسترا الحقيقه في الساحل عمري بالي فهمتني مي ربما موجود معناتها في الساحل مش على خاطر ما عندي حتى شيء ضد صفاقس اما بور دير اللي معناتها مالوروزمون لي جون انفستيس انورميمون دارجون في لي ماشين وفي الباتيمون اكسترا ويجيو لا بارتي سيكوريتي يعتبروها معناتها اون شارج فهمت داكوردو دونك ce qui n'est pas normal d'accord alors différents types d'incidents donc on a un accident avec blessure bien sûr donc on a accident avec blessure, accident avec dégâts matériels seulement, presque accident, situation dangereuse aux problèmes de santé. Femme accident avec dégâts ou femme presque accident, مش كيك presque. Qu'accident ou bien situation dangereuse aux problèmes de santé. Alors, lien entre les types d'incidents, le danger est le fait d'avoir une situation qui fait. Donc, presque accident, c'est il y a eu سيد قاعد يمشي ويشوف في اللي راك نتاع المغازان لي غلو التيشو يطيح في لي تيشو هو لاباس اما هذا بريسك اكسيدون وهذاك الثالث اكسيدون فهمتوا الوضعيه ما بين اكسيدون دونجي شنو الدونجي انه مثلا انا عندي مغازان نجي نحط الحاجات اللور نحطهم الفوق الوغ الحاجات اللور لازم نحطهم اللوطه ما تحطش الفوق كي تحط الفوق سي لو ريسك انك وقت اللي نجيو نهبطوا فيهم ولا نطلعوا فيهم يصير حادث داكوردو وبريس اكسيدون كيما قلنا اون سيتوياسيون اللي يريد فيها معناتها peut-être un démarrage d'accident sans pour autant avoir un des ouvriers يتمس ولا حاجه والاكسيدون بيان سور وقت اللي يقدر معناتها l'ouvrier ولا le technicien معناتها se fait une blessure ou des okay, d'accord. Alors les pyramides des accidents, donc بالنسبة للblessure importante qui m'atroule, il y a 1, blessure légère c'est 10, dégâts seulement 30, les incidents il y en a 600. En général, les incidents il y en a beaucoup.